टीटागढ़ खत्री समाज ने आज कृष्णानाथ हाई स्कूल में रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण का आयोजन किया। एक बार हाथ डाल दिया जाए। श्री राजू सिंह जी, श्री महेश सिंह जी को आपके पास जो करियर पढ़ा करके इधर हाथे दाओ ज़्यादा सा। हाँ, आप सभी लोग सभी का मैं अभिनंदन करते हुए मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरी छोटी सी वक्तव्य करके सम्मानित करें। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी जो है हमारे क्षत्रिय समाज टीटागढ़ के सेक्रेटरी हैं और उनको दिलीप सिन्हा जी जो हमारे 20 नंबर वार्ड के काउंसिलर हैं खड़ला के, वो उनको ही सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित करना है। जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद। क्षत्रिय समाज से सभी सदस्यों का कि आप सब लोग आगे आकर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि टीटागढ़ क्षत्रिय समाज अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई। साल में 3-4 प्रोग्राम आपको का होते ही रहता है। हाँ, पिछले साल मैं नहीं आ सका था व्यस्तता के कारण, मगर इस बार विजय जी गए थे ऑफिस में, जब उन्होंने बताया कि हम कैंप कर रहे हैं। आपका मैक्सिमम प्रोग्राम भी हमारे केरम स्कूल में ही होता है, वो होली मिलन उत्सव हो या ब्लड डोनेशन हो या और भी कई कार्यक्रम आप लोग करते हैं, इस समय म्यूनसिपल स्कूल में ही होता है। तो हम लोग सदैव से हमेशा चिंता रहता है, प्रयास रहता है कि समाज के लोग आगे आकर समाज का काम करें, और जहाँ तक हम लोग का सहयोग करने का है हम लोग सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। आप सामाजिक तौर पे आगे बढ़िए, समाज को लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे समाज को हमने बनते और बिगड़ते देखा है, खत्म होते देखा है, पर आपका क्षत्रिय समाज मैं सैल्यूट करता हूँ विजय सिंह जी और आप सभी को कि आप सब लोग एकत्रित होकर हमेशा से आगे बढ़ते हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन आप इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक बचरे 2-3टा बड़ बड़ कार्यक्रम करे, तार मध्य एक रक्त परीक्षण शिविर और स्वास्थ्य शिविर আমরা গত বছর ধরে শুরু করেছি। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সেবা। আমরা সব সময় মানবকে সাথে থেকে মানুষের সুখ দুঃখের মধ্যে আমরা সব সময় থাকতে চাই। আর আজকে আমাদের টেকনো গ্লোবাল থেকে রক্ত নিতে এসেছে যে ব্লাড ব্যাংক, আর আমরা গ্যালাক্সি হসপিটাল থেকে যে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ সেবা করাচ্ছি, এটা প্রচুর মানুষ লাভ পাবে। এটা দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যে প্রত্যেক বছরে আমরা কিছু না কিছু ভালো কাজ করব। আর এইবারে আমরা আগে বছর আমরা 50 জনে উদ্যোগ নিয়েছিলাম, 50টা ডোনারের জন্য, কিন্তু এবারে আমরা 60 জনে ডোনেট করছি। আমরা প্রত্যেক বছরে আমরা দেখি যে যত আমরা ডোনার ডাকি, আমরা অনেকগুলো ডোনার আমাদের কাছে আসে, কিন্তু আমাদের যেই কি একটু প্ল্যানিং কম থাকে। আমরা প্রত্যেক বছর এখন চেষ্টা করছি 10টা করে আমরা বাড়াবো, সামনে বছরে আমরা 17টা করব, এরকম আমরা 10টা করে বাড়াবো। গাছ লাগানোরও প্রোগ্রাম চলছে। আমরা একটা আপনাকে বলে রাখি, এখানে যে অখিল বিশ্ব গায়ত্রী পরিবার আছে 417 উইক 470 উইক ধরে প্রত্যেকটা রবিবার 10টা মিনিমাম 10টা করে গাছ লাগায়। ওদের উদ্যোগের সঙ্গে আমরাও ক্ষত্রিয় সমাজ টিটাগড় ওনার সঙ্গেই আছে। আমরা প্রত্যেক রবিবারে কোথাও না কোথাও কিছু গাছ লাগাই, এনভায়রনমেন্টের জন্য, पर्यावरण জন্য, মানুষের জন্য। সেটা এবারে আজকে দিনে হলো। এখানে গায়ত্রী পরিবার থেকে সবাই এসেছিল, ওনারাও গাছ লাগিয়েছে, এখানে কিছু গাছ ডোনেট করে গেছে। আমরা চাইবো যে এই গাছটাকে নিয়ে আমরা অত বড় করব যে একটা গাছ 100 জনের জন্য জীবন দেবে। আপনার নাম?
আমার নাম হচ্ছে বিজয় কুমার সিং, আমি ক্ষত্রিয় সমাজ টিটাগড়ে একটা কনভেনর। ঠিক আছে, প্রত্যেক বছরই ওরা কিছু না কিছু বড় অনুষ্ঠান করছে, কি বলবেন? তো খুব ভালো লাগে, দেখেন সমাজ থেকে লোক যদি বেরিয়ে এসে এরকম প্রোগ্রাম যদি করে তাহলে সত্যি খুব ভালো লাগে। পলিটিক্যাল লোক তো করে, আমরা তো করি, কিন্তু সামাজিক লোক যদি এভাবে বেরিয়ে এসে রক্তদান করে বা বাচ্চাদের জন্য কোনো খেলাধুলা করে বা কোনো একটা অনুষ্ঠান করে, এটা খুব ভালো। আমরা চেষ্টা করছি এটা ভালো পরিবেশ দেওয়া। টিটাগড়ে একটা ভালো পরিবেশ হলে এরকম প্রোগ্রাম দেখবেন সব জায়গায় হচ্ছে, হবেও। অবভিয়াসলি আমরা তো সবসময় পাশে আছি, পাশে থাকবো। টিটাগড় আগে থেকে অনেক সুন্দর হচ্ছে, আগামী দিন আরো ভালো হবে, দেখবেন সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি হবে টিটাগড়ে।